Game pa lang. Game na po. Apatan dahil kulang ng player. Oh. Ayun na. Yun o. Ramon. Hindi na umiikot. Ay putek. Bakit ah. Ano to? Ayun na, Boss Celso. Bang! Pass break. Boss Jake. Nagdi-dribble. Pinasa kay Alejo. Si Mar. Tinira sa Blay. Nakuha ni Boss Jake. Dadala ng bola. Pinasa sa ibilalim kay Michael tumira sa Blay. Nakuha ni Boss Celso nagdi-dribble. Pinasa kay Eduardo nagdadala ng bola, dormibol, binalik kay Jam Espanyol Espejo. Ayun na. Boss Jake. Pass break, libre. Easy 2 point. Mar. Pinasa kay Jam, pinasa kay Boss Celso. Relax lang daw, sabi ni Boss, score tayo. Ayan na, Mr. Lombang. Aray ko po. Aray ko. Boss Jake. Nagdi-dribble, pinasa kay Angelito. Kay Boss Ramon, pasok. Ayun na, Eduardo, nagdadala ng bola, nasundutan ni Boss Jake, diniretso, nalito pa konti. Pinasa kay Ramon. Tumira. Pak, easy 2 point. By Ramon. Babawi daw si Mar. Ayan na. Mar, step back. Bang. Nakuha ni Boss Celso, binalik kay Jam, pinasa kay Jam pala. Ayan na, si Michael. Nakuha ni Eduardo, pinasa kay Mr. Lombam, binalik kay Eduardo, libre. Sablay. Nakuha ni Michael. Dinidiretso ni Michael, sumabay pa. Kinanan. Nakuha ni Mar, nagdadala ng bola. Diniretso, pinasa kay Eduardo, wala. Sa pool. Pasok. Ang lupit mo, tinamaan na, pumasok pa. Ayan na. Naubo. Boss Jake. Pinasa kay Michael, binalik kay Ramon. Balik kay Michael. Easy 2 point by Michael Peñaranda. Boss Celso. Tinira na binato. Nakuha ni Jam. Sablay pa rin. Nakuha ni Ramon. Pinasa kay Tutoy, si Utoy. Peñaranda, Michael. Tinira ni Ramon, pasok. Easy 2 point by Ramon. Mar, nagdadala ng bola. Diniretso yata. Pinasa kay Ramon. Nag-crossover. Nakuha ni Boss Jake. Ayan na, nagmamadali. Oh. Boss Jake. Oy, nagmilo. Nawala ang bola. Sayang. Labas. Outside the ball. Labas ni Jam ang bola. Apatan lang sila. Pinasa kay Mar. Sa ilalim, pinasa kay Eduardo. Pumasok. Lumea, pasok. Eduardo. And Michael. Diniretso ni Michael. Pumawi pa. Sablay pa rin. Mar. Ayan na si Mar.
Diniretso, step back na naman, pinasa kay Boss Celso, pinasa kay Eduardo, binalik sa ilalim kay Ramon, pinasa kay Michael, libre, paso, Mar, pinasa kay Eduardo, pinasa kay Jam, nakuha ni Alpi, binigay kay Boss Jake, dinidiretso, pinasa kay Michael, binalik kay Boss Jake, nawala ang bola. Hindi nakita. Sa atin. Labas si Boss Jake ang bola. Bola daw. Binasa kay Boss Alpi. Tumira. Pinasa kay Michael sa ilalim. Nakuha ni Jam. Ayan na. Jam. Pinasa kay Mar, libre, sablay. Nakuha ni Boss Celso, Boss Alpi. Pinasa kay Michael sa ilalim. Ayun, muntik na dinakdak. Sablay pa rin. Libre. Pasok. Ayan na, si Jam, nagdadala ng bola. Pinasa kay Eduardo sa ilalim kay Boss Celso. Pinasa kay Mar. Pinasa kay Jam, tumira. Sablay. Nakuha ni Michael. Dinediretso ni Michael. Naghahanap ng kakampi. Pinasa kay Boss Jake, sablay. Nakuha ni Michael pa rin. Pinaranda. Michael, nile up. Pasok, easy 2 point. By Michael. Peñaranda. Eduardo. Sinalaksak, pinasa kay Mar, nawala ang bola. Binalik kay Eduardo. Ano yun? Anong tawag doon? Replay. Ayan na, labas ni Mar. Pinasa kay Jam. Pumasok sa loob, tinira, sablay. Nakuha ni Alpem Michael, libre. Nilay-up. Pasok. Jam. Boss Celso, Mr. Long Bam. Sablay. Alpi, pinasa kay Michael, pinasa kay Ramon, lumeap. Pasok. Nakuha ni Jam, pinasa kay Mar, nagdadala ng bola si Mar. Ayan na. Crossover, pumasok sa ilalim, sablay, nakakuha po ng foul si Mar Rojas. Oras 4:58 and 32 seconds. Literal na oras yan ha. Wala. Ano? Tawag na. Wala. Negative. Ayun na, bumalik na po si Boss Jake. Mar, pinasa kay Mr. Lombang. Binalik kay Mar. Binalik kay Eduardo. Eduardo nagdi-dribble. Binabantayan ni Boss Jake. Eduardo pinasa kay Jam sa ilalim. Libre. Sablay. Rebound by Ramon. Pass to Boss Alpi. Nagdi-dribble si Boss Alpi. Crossover. Isa pa uli. Lome up. Sablay. Nakuha ni Jam ang bola. Jam, ayan na. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Boss Celso. Tatalbugan. Pinasa kay Eduardo. Dumakdak. Pasok. Eduardo. De Asis. Ramon. Pinasa kay Michael. Libre si Michael. Pasok. Mar. Pinasa kay Eduardo. Binabantayan ni Boss Jake. Eduardo. Pinasa kay Tinira. Sablay. Nakuha ni Jam. Pinasa kay Boss Celso. Pasok. Easy 2 point. Boss Jake. Binabantayan ni Boss Celso. Boss Jake nagmamadali. Pinasa kay Michael. Pinasa kay Ramon. Pasok. Mar. Pass break to Michael. Naago ni Michael. Naghahanap ng pasapin na sa pool. Nawala ang bola.
Sayang. Ang ganda sana ng pasa. 9.6. Ewan ko. Di ko alam. Saing daw, simsaing na raw. Pop-up doon. Pop-up dol, saing muna dol. Ito, ayaw ng mano. Uy! Papap Dol. Malunggay pandesal. Masarap na, barato pa. Arekol. Papap Dol. Arekokol. Tumahan tayo. Dinadaan mo kami sa bilis eh. Takbo eh.
Sige, dikit ko dito sa atin. Mamaya. Yan lang. Hindi. Uwi na ako. Hindi. Uwi na ako. Patayin na naman mamaya. Kasi hindi alam ng gwardiya patayin. Patayin lang direct na. Uwi ka pa na ba?